Pagpakita nga ang mga kabataan hagiwan in may datingog nga angay pamatian para pagsulonghin maupay nga nasud, maupay nga bungto, maupay nga komunidad, ngan pagpakita ang mga kabataan niya na hindi rin nila mga future leaders, kundi kasamtangan na nga mga leader. Ini ang naging sentrohan pagselebrar han International Youth Day ng Linggo ng Kabataan na nasabi nga bungto nga nakasentro hat mga different contexts, common aspirations para yan nga tuig 2026. Nga di ko makapartehan ng selebrasyon usang advocacy walk ang ginbuhat nga ginpartisiparan ang mga youth organizations san iba-iba nga barangay nga nagpapakita hin panawagan ngan pagsulong hin transparency, pitad kontra korupsyon, pagprotehiran kalibungan, pagpuypuyhan school violence, ngan iba pa nga mga isyu ha atong sosyedad nga angay matuldukan nga nanginginahanglan hin aksyon. Sumalakan SK Federation President Franz Dale Somoray nga ang ginbuhat nga advocacy walk inagpapakita hin iba-ibang mga advokasya nga ginsusulong pero uusala o paprehula ang ginhihingyap. Amo ini ang taluwas nga komunidad kundi intanan nga kabataan inakakapangaram hin sakto na ipapakita iton iya talento ngan magkamay da maupay nga kinabubuason. Kita naton nga naton pa rin very diverse. Iba-iba nga mga advokasya ang kada organization. May na nananawagan pagpahabobo iton presyo iton isda, may na nananawagan nga pakusgon iton suporta iton mga kabataan, may na nananawagan in responsible mining, may na nananawagan ipapakusgon na itong kuryente, magtanong hin mangroves, save our fishes, manananawagan hin transparency, natanan, iba-iba nga mga organizations, pero uusa, aani kita nga tanan hangaran itong pagkaurusa. Iginpakita naton ang bukos nga giwan, na itong kabataan, angay, pamatian, nga itong kabataan, itong giwan, may da boses. Presente luwat nga nagpakita hin suporta para han mga programa pankaupayan han mga kabataan, Board Member Mark Paul Gonzales nga gintagan hinduon ang dako nga papel han mga kag-anak amo insak nga paggiya kabataan agud hirain dumako nga may damaupay nga pamatasan nga na maasister haira mga panahon nga hirain natutumba durot han mga ayat a kinabuhi. Pero ini nga paggiya hindi ra karagsigon nga pagdik tahit ira kinahanglan pagbuhaton kundi malikayan nga hingad duhira hiton magraot nga mga buhat. Sam nakahuman na nalipot nga programa ginbuhat liwat iton iba-iba nga contests. So iton chess, slogan making, poster making, laro ng lahi ngan mobile photography. Ginbuhat liwat iton tree planting activity ngan coastal cleanup drive dito ha barangay Sapaw para pagpakusog yung youth participation ngan leadership han mga kabataan hagiwan. Nagpakita luwat hin suportahan mga programa para han kabatan-unan hagiwan hira Dr. Maria Socorro Maricho Flores, Municipal Health Officer hagiwan, Miss Corinne Tan, Local Government Operations Officer 2, Miss Vanessa Lucero, Social Worker Officer 2, Mr. Jason Abrahano, han Local Youth Development Office, ngan iba pa nga youth organizations nga nakiusa nga nagpakita hin pagtindog pagproteher han mga katungod han kada bata. Ang pag-obserbar han Linggo ng Kabataan in mandato han balaod hailaro man RA number 10742 nga nagmamandong ang tanan nga SK Council in magkamay Linggo ng Kabataan celebration kada bulan ng Agosto. Kung mapagkilala han papel han kabataan ha atong sosyedad, sugad man ang pagsulong han ira mga katungod. Tikang duni hagiwan Eastern Summer ini Maureen Salamida, Eastern Summer News Service.